हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथ यते नमः। जगन्नाथ यते नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेयानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम है 64 पटल। आ ये 64 पटलर विषय कौन ना कलिजुगर आयुष 4,32,000 वर्ष संपूर्ण भोग हेब नाही। अच्युत कहले केते भोग हेब ना राम केवल 5,000 वर्ष भोग पर कलिजुग शेष हम। से 5,000 वर्ष पर से समय कलिजुगर शेष बोली तुम जान ना कहीं कलिजुगर आयुष संपूर्ण 4,32,000 वर्ष भोग हेबनी ना पाप भार आयु तुटिज। कलिजुगर मनीष करुवा पाप कर्म द्वारा कलिजुगर आयुष आउ सब क्षय हो ना कौ पाप जो कलिजुगर एत हे कलिजुगर आयुष ताफल केते वर्ष कटे से बुझे कहना। ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जाने अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम है 64 पटल बुझे आउ क्यों पाप जो कलिजुगर आयुष केते क्षय हेब ना बाल हत्या दोषे 7 सहस्र स्त्री हत्या 32,000 तो 1000 तो टीब बाबू 1000 तो 1000 तुटिब बाबू 1000 तुटिब। कले बाल हत्या दोषे 7 सहस्र कटिब 7 सहस्र कलिजुगर आयुष क्षय हो कहीं ना बाल हत्या जो होनी। अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले परा कहले के पशु हरिबे के गर्भ नासिबे के मद्यपान रे भोला के मिथ्या कहीण सत्य भड़ाइबे करी प्रतिमा को कोड़ा। जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्पवटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कड़ी कड़ू सनासन। के पशु हरिबे के गर्भ नासिबे। सुधेयानी ज्ञानी गुणी मंडली पुराण जुग को जदि जीवा पुराण जुग को जदि जीवा ये पुराण जुगरे आपण माने जानी थिबे जेते बेले हिरण्यकशिपुर तार स्त्री नाला कयादु जेतबेले हिरण्यकशिपुर भाई हिरणाक्ष को भगवान बराह अवतार मारथिले ना नी बराह अवतार मार साला पर हिरण्यकशिपु कहला भातरू बलांगती तो नान्य बड़म क्षीर जदि खाइबा को इच्छा घरे थिबो गाई पड़िशा सहित कड़ी जदि करबा को इच्छा साथे थिबो भाई भाई बड़ दिए ना नी भातरू बलांगती तो नान्य बड़म नी भाईटा मोर मरी जाइछि मु सिंहासन बसिक राज्य शासन करी प्रजा मैंने मोर निंदा एपटे करुचनी ना ना मुझे घोर जंगल तपस्या करी ब्रह्मा को तपस्या करी संतुष्ट करी बर पाइबी अमर बर मत जदि मिल जाए ब्रह्मा दैवाद ताले मो भाई की जी मारी से हरि की मारिकी मो भातृहंतार प्रतिशोध न नवा जाए मु स्थिर रही राज्य रही पारिनी। हिरण्यकशिपु चलीगला देवता मानक भितर भाड़ेनी पड़ा
इंद्र कुबेर यक्ष रक्ष अग्नि वरुण ये समस्ते आलोचना कले। इंद्र कहले हे कुबेर हे अग्नि हे वरुण जानिछ गोटे असुर को ही आम स्वर्ग उपर आक्रमण करूला आ प्रतापरू ता अत्याचार आम रक्षा पाइबा प्रभु को प्रार्थना कले शरण पशिदे प्रभु बराह अवतार नहीं ताको माइले आ गोटा ही तार भाई मोराणी तपस्या कर गोटे विपद न जाऊँ आउ गोटे विपद आसिक मुंड उपर खंडा बड़िया झुलेला कौन करवा ना कौन करी ना से असुर ही तपस्या कर वर पाइब पुणी स्वर्ग उपर आक्रमण कर सहित युद्ध करवा यही सब चली ना धंदा पुणी ही स्त्रीर गर्भरे गोटे पिलाटी हिरण्यकशिपु जाई जंगल को ता स्त्री कहयादु ता गर्भरे गोटे संतान बढ़ुଛି ताकू मारला पर पुणी आ गोटे असुर ही पुणी जन्म हम कौन करवा ये 33 कोटी देवता माने देवराज इंद्र कहले कहले हे देवराज ना कौन ना मुड़ु माइले जीव शरीर उद्धव देवंक संगे किंपा कली रे उद्धव राधे गोविंद 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 हे उद्धव मधुगाळुछि मकरंद हे उद्धव आ मुड़ु माइले जीव सारी देवंग संगे किंपा मुड़ु माइले जीव सरी आ मुड़ू मारिदे गछ जदि छोटियाटी अच्छी पूरा उपाड़देवा सी गछ हम जे थब जे आउ बड़ हम नुहे बाउंश थब जे बई सी आजिब ना तमाने ना ता स्त्री गर्भर जो संतानटी अच्छी एटा छोटी से को जन्म है गर्भर अच्छी यही मुड़ू ताको शेष करदेवा ना से सत कथा ये मुड़ू माइले जीव सरी आउ से छुआ जन्म हम जे आम हर दाऊ साधिब ना ताले सेया करवा देवराज इंद्र चली गले कयाद को धरिले एवं धरिक आने कहले आको माँ छुआ माँ को मारिदे छुआ पेटे छा मर मारिया को बाहर चंदी नारद जाकि पहुँची गले आप देवराज देवता मान राजा न्यायर पूजारी सत्यर पूजा पंडा आपड़ जो आसन में बचने से आसन मर्यादा टी रखु जो आसन आप अधिकारी स्वर्गर अधिकारी इंद्रासन आप पाई से आसन मर्यादा तो टी रखिए कौन सी आप दोष कर से आपणकर कि अपराध करपणकर कि क्षति कर मारिया को बाहर से स्त्री लोकटा ता गर्भर संतान पुणी अच्छी मारिया को बाहर जानी हाँ गोटे स्त्री लोक एवं से गर्भर संतान थी स्त्री की मारे कौन क्षति हुए जानी कि पाप हुए कि पाप हुए नारद मत कहल बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की अच्युतानंद कहले राम रे बाल हत्या जोगु छोट संतान शिशु हत्या जोगु बाल हत्या दोषे 7,000 कटिब आउ स्त्री हत्यार 32,000 तुटिब कली जुगर आयुष तेणु नारद बुझे जानिछ देवराज इंद्र तुम्हें जो कर्म जो अपराध जो पाप करिया जाऊछ से पापर परिणाम कौन जानिछ ना कौन पापर परिणाम ना पापंक मध्य परमादरे उद्धव स्त्री गर्भिणी शिशु वधरे उद्धव राधे गोविंद 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 हे उद्धव मधु गळुछि मकरंद हे उद्धव पापंग मध्य परमाद स्त्री गर्भिणी शिशु वध जी स्त्री की मारिबो गर्भिणी की मारिबो शिशु को मारिबो ये तीन टाइकना मरबे कि आपण जो ताको मारिबे कया तो स्त्री की स्त्री हत्या दोष लगे गर्भर संतान जी मारे से गर्भ हत्या दोष लगे गर्भर शिशु बढ़ुची सी मर सी दोष लगे ये तीन टा पापर आप अधिकारी हे ए तीन कर्म जे करती जानी देवराज इंद्र कौन तार परिणाम ना ए तीन कर्म जे करती जीवन थाऊ से मरती जीवन थाऊ से मरती जीवन थाऊ से मरती ज्ञानी गुणी मंडली ये तीन कर्म जे करती
जीवन थाऊ थाऊ आसे गोड़े मरी जाती ये कथा महापुरुष अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत लिखिं से कथा पर अच्युतानंद महापुरुष कहले आज ये घटना कलिजुगर कौन घटवा बाकी अच्छी आज ये घटना कलिजुगर घटवा कौन बाकी अच्छी अच्युतानंद महापुरुष मालिका लगे कहले बहुत हम अर्थात बाण हत्या हे होथिब हजार चार गर्भ नष्ट करुथिबे अज्ञानी जे नर अज्ञानी जे नर बाबू अज्ञानी जे नर अज्ञानी जे नर बाबू अज्ञानी जे नर ज्ञानी गुणी मंडली ध्यान देवी कथा आगुरी हे तो अपाठुआ लोक मैंने थिले पाठशाला पुराणा कालिया लोक पाठशाठ पढ़ा बहुत कम आम जानी चाटशाड़ी एमती थे आज को 100 वर्ष तले चाटशाड़ी भी लोक जाई नथिबे किंतु से माने ज्ञानी थिले कहीं धर्म कर्म शास्त्र पुराणर कथा को वेदर गार रूप में मानुले नहीं गर्भस्थ संतानर भ्रूणर आम हत्या करवा नहीं ब्रह्महत्या जनित पाप लगे तेणु से हत्या आम करवा नहीं से तो गोटे परिवार सदस्य संख्या थिला पुओ के ना 6 पुओ 3 झी बापरे नहीं देखना आधुनिक जुगरे विज्ञान बल आम आगुरी सब जानिले होनी आज बाल हत्या शिशुबद्ध होनी गर्भ नष्ट होनी तेणु महापुरुष कहले हेले ता जो जो पाप हम से पापर परिणाम स्वरूप कलिजुगर आयुष केते कटिब ना बाबूरे कटिब 700 कलिजुगर आयुष कटिज आउ स्त्री हत्या 32,000 तुटिब स्त्री हत्या हाँ वर्तमान समय मो गुरुदेव वेदमूर्ति तपनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य लिखिंट जुग परिवर्तन कबर कैसे महाकालंकर जुग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया एवं नारीर गरिमा आगामी जुग हेब नारीर कही आगामी जो जुग से नारीर हम नारी ही सत्य जुग लाइव आणव आगामी जुग जो सत्य जुग आसूची से सत्य जुग और नेतृत्व ने कि पुरुष केन्द्रिक समाज थिला अतीत बर्तमान पुरुष केन्द्रिक समाज नहीं बर्तमान नारी केन्द्रिक समाज धीरे धीरे हेलाणी नहीं आउ से सत्य जुगर नेतृत्व नारी माने नेबे सबु क्षेत्र नारी माने आगे रहिबे प्रशासनिक क्षेत्र रे शिक्षा क्षेत्र रे युद्ध विद्या क्षेत्र रे धर्म क्षेत्र रे से सबले आगे रहे आपण देखुना विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आपण जानते देखिबे धार्मिक सत्संग जानते देखिबे पुरुष मानक संख्या जी तार 3 गुण हूँ नारी मानक संख्या से नहीं तेणु सब क्षेत्र नारी ही आगू को पड़े आस नारी के अग्राधिकार पाइब तेणु महापुरुष से कथा कहते अतीत नारी हत्या बधू हत्या जो होता आज सेटा ना जदि भी कौटी होता महापुरुष कहले बाबूरे ता जो कलिजुगर आयुष केते कटिब ना 32,000 तुटिब 32,000 कलिजुगर आयुष कटिज नारी हत्या जो स्त्री हत्या जो आउ कौन कहले गोदंडा चाष रे जाए 40,000 मातृहरण रे 5,000 कर सहस्रानी कर बाबू सहस्रानी कर सहस्रानी कर बाबू सहस्रानी कर गोदंडा चाष रे जाए 40,000 महापुरुष लिखिते मालिका आज कौन होनी हे ज्ञानीगुणी मंडली अतीत को जदि चली जा 100 वर्ष तलू जाऊना देखिए से कौन कहते ना ये हूँ गोचारण भूमि गोचारण भूमि यहीटा ना यहाँ गोदंडा ना यहाँ मशाणी ना यहाँ ना अनाबाजी ये कहीं एगुरा पड़िया पड़ी कि ये कौन चाषबास होनी सबुआड़े देखला बेलू धान कौटी मुग कौटी बादाम सब चाष हो ये एतटा जगह कहीं बिल गुड़िक चाष ना
ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଚାରଣ ଗୋଦଣ୍ଡା ସେଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ମଶାଣଟା ନା ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ଅନାବାଦୀ ଅନାବାଦୀ ସେ ଚାଷ ହେବନି ଇଏ କଥା ଲୋକମାନେ ମାନୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ମାନୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଛି ନା ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ଏଇଆ ହେବ କ'ଣ ହେବ ନା ଧର୍ମ କର୍ମ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ ନୀତି ନିୟମ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର କଥାକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ ନାହିଁ କିଏ ଗୋଦଣ୍ଡା ଚଷିବେ ଗାଲୁଆ ଚୋର ଆଉ ଗୋଦଣ୍ଡା ଚାଷିବେ ଗାଲୁଆ ଚୋର କିଏ ଗୋଦଣ୍ଡା ଚଷିବେ ଗାଲୁଆ ଚୋର ଆଉ ଗୋଦଣ୍ଡା ଚଷିବେ ଗାଲୁଆ ଚୋର ଏତେ ଏତେ ବାବୁ ହେବନି କର ଆଉ ଏତେ ଏତେ ବାବୁ ହେବନି କର କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଗୋଦଣ୍ଡା ଚଷିବେ ଗାଲୁଆ ଚୋର ଗୋଦଣ୍ଡାକୁ ସବୁ ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନି କି ଗୋଟେ ନାହିଁ ଆପଣ କେହି ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଘରର ଯେତିକି ନିଜେ ଘର ଯେତିକି ଜାଗା ଇରେ ତୁମ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଘର କଲ ସେତିକି ଆଗକୁ ତୁମେ କ'ଣ ପିଣ୍ଡାଟେ ବାହାର କରିବ କି ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିଜ ଜାଗା ଭିତରେ ଉପରେ କରିବ ନା ଘରଟା କରିବା ନିଜ ଜାଗାରେ କାନ୍ଥ ଉଠେଇଦେବା ଆଉ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାଟା ଆଉ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ କରିବା ଗାଁ ରାସ୍ତା ସରକାରୀ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଛି ଏ ରାସ୍ତା ଯଦି 15 ଫୁଟିଆ ଅଛି ଦି ସାଇଡ଼ରେ ଘର କରିକି କେହି ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି ଆଜି ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଦି ବଡ଼ ଲୋକ ମାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆଉ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାଟା ଆମେ ସରକାରୀ ରାସ୍ତାରେ କରିବା ଇରେ 15 ଫୁଟିଆ ରାସ୍ତା କାର୍ ଟିକେ ଯିବ କି ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଯିବ କି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିବ ନା କେବଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରିକ୍ସା ଟଲି ଯିବା ପାଇଁ ସେତିକି ବାଟ ଆଉ ବାଟ ନଥିବ କାହିଁକି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଇ ପାପ ଯୋଗୁଁ ଗୋଦଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଚାରଣ ଭୂମି ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଅନାବାଦୀ ଇଏ ଯଦି ଚାଷ ଜମି ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ 40,000 କ୍ଷୟଯିବ ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ସଧେୟାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକାର ନାମ ହେଉଛି 64 ପଟଳ ଆଉ ଏ 64 ପଟଳର ବିଷୟ କ'ଣ ନା କେଉଁ ପାପ ଯୋଗୁଁ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ 4,32,000 ବର୍ଷରୁ କେତେ ବର୍ଷ କଟିଯିବ ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମାତୃହରଣରେ 5,000 ନିକର ମାତୃହରଣ ଯୋଗୁଁ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କେତେ ନା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ 5,000 କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କଟିବ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ କେ ମାତା ପୁତ୍ର ଠାରେ ବଳିବ ମନ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବହୁ ଅଜ୍ଞାନ ଆଉ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବହୁ ଅଜ୍ଞାନ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବହୁ ଅଜ୍ଞାନ କହିଲେ ବାବୁରେ ମାତା ପୁତ୍ର ଠାରେ ବଳିବ ମନ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବହୁ ଅଜ୍ଞାନ ସୁଧେଇଆନି ଆଜି ଯଦି ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବା ଆଦିମ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା ବସବାସ କରୁଥିଲା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଏ ସମ୍ପର୍କ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇନଥିଲା ଇଏ ବାପା ଇଏ ମା ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଭଉଣୀ ଇଏ ହେଉଛି ଖୁଡ଼ି ଇଏ ହେଉଛି ପିଇସି ଏଇଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ନଥିଲା ଜଣକ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଉ ଯେତେ ପୁରୁଷ ଥିବେ ଆଦିମ ମଣିଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ଜଣକ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ପୁରୁଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଦିମ ମଣିଷମାନେ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜରେ ସେତେବେଳେ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସମାଜର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସମାଜରେ ଗୋଟେ ନିୟମର ସମାଜ ଚାଲିଲା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ସମାଜରେ ସେ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ସମ୍ପର୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଇଏ ବାପା ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଛି ଇଏ ହେଲା ମା ଇଏ ହେଲା ଆମେ ସେଇ ମା ଠାରୁ ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଇଏ ହେଲା ତାର ଭଉଣୀ ଇଏ ହେଲା ଭଉଣୀର ଇଏ ହେଲା ଭାଇ ଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କାହିଁକି ସାମାଜିକ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେମିତି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମାନୁଥିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ପୁଅ ଇ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ମାଇଁ ଭଣଜା ଇ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା
କିନ୍ତୁ ଆଜି କଳିଯୁଗର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସାବଧାନ କରିଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ବାବୁରେ କଳିଯୁଗରେ ଇ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ହେବ ଇଏ ସମ୍ପର୍କ କଳୁଷିତ ହେଇଯିବ ମାଇଁ ଭଣଜାର ସମ୍ପର୍କ ମା ପୁଅ ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ଇଏ ସମ୍ପର୍କ କଳୁଷିତ ହେଇଯିବ କେମିତି ହେବ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାରେ ମାଇଁ ଭଣଜାର ପିରତି ହୋଇବ ମାତା ପୁତ୍ର ରତି ଦାନ ମାଇପ ଦେଖିଲେ ମାତାଙ୍କୁ ତେଜିବେ ବଚନ କହି ଦାରୁଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ରାମରେ ମାଇ ଭଣଜାର ପିରତି ହୋଇବ ମାତା ପୁତ୍ର ରତି ଦାନ ମାଇପ ଦେଖିଲେ ମାତାଙ୍କୁ ତେଜିବେ ବଚନ କହି ଦାରୁଣ ଏ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଃଖଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଟିରେ ଧରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି କ'ଣ ଆମ ଆଖି ଏଗୁଡ଼ି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁନି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ସମାଜରେ ଘଟୁଛି ଘଟିବା ମଧ୍ୟ ଆଉ ବାକି ନାହିଁ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଇ ପାପ ଯୋଗୁଁ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ମାତୃହରଣରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ 500 କଟିଯିବ ସଧେୟନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇছে ନା ଆଉ ଏଇଭଳି କଳିଯୁଗ ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ଗଲେ କଳିଯୁଗ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ସେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶେଷ ଅବତାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ ବଳରାମ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଜୟ କଳକିରା ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ ବଳରାମ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଜୟ କଳକିରା जय जय जशोवंत जगन्नाथ राम जय जय जशोवंत जगन्नाथ नाम कली काल महंत कोटि प्रणाम हो कली काल महंत कोटि प्रणाम भज भज रे मना भज भज रे मन जप जप रे मन भज भज रे मन जप जप रे मन राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम सीताराम सीताराम जय सीताराम सुधीयने ज्ञानी गुणी मंडली आज आसतु बाणीके ठारे विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट होगा रहुचु हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।